አርሲዎቹ ምን ብሎ ሲመካከሩ ነው የሰማሁት? አንድ ደንቆሮ 3 ሰው ቁጭ ብለው አንድ የአማራ ልጅ እንደዛው እናድርግ። ከዛን የአማራዎቹ ደግሞ ሲነሱ አንተ ወሎ ኦሮሞ ነህ አንተ አርሲን ማላከ ፈካቱ ሲገርሲፍ ነቹ ኑ ኢልማን ኦሮሞቹ አርሲዎቹ እተምቲ አባን በርባዴ ተወልቀሌ አርሲ ወሎ ቀሌ ወሎን አርሲ ቀሌ ኑቱ ወልቀል ሲገሌ ነገርም ገልብጦና በዚህ በኩል ሞክሮና ብሎ በዚህ በኩል ከዛን ጨረሱት። ደግሞ ልጁ ምን ይላል? ወንድሜ ባከን ተወኝ እናቴን ብቻ ነው ያለው። ዮኒ ማኛ ፋን ሄዳ ተቀብ ዩ ኖ ጃላን ሴኔ አከኒ ኮመንቲ ሲበሬሳ ጅሩ አርጋ ጅር ጃላን ኪያ ጎበዝ አጋልጣቸው ጀላታኤ ፈጋራ ከቲ ለፈለጣን ወልጨቡ ደንዳ ራቲን ሂከዱባቸውን ኮስት ነመባየት እንቶሌ ጀዴቲ ካኒላሊ ነምኒ ባየ ካኒቲ ሙጫን ኪያ ጀደሙ ኩኒ ሐረሚቲ ጀቾታ ኑቲ ኦሮሚ ፋናሶብኑ ገዲባሴ ሂጪቲ ጎላ ኦሮሞ አክዋን ኦሮሞ ፉቀሜት ዮኒ ማንኛ ፈይፍ ዶክመንቲ ኦሮሞ ከናጥር ዋን ዝም እንዳትሉ ሀገር ሊያዳርስ ነው ይሄ ነገር። ወንድሙን ሲያርድ ዝም ማለት ምን እንደ ትራንስሌት አርገተ መታወራልኝ ጀራ ወራ ለጋት ቂጅቢ መታ ቂጅቢ ያደራው አቲ ሰሙን ከቹ ፉሪ ባቴ ደም ተሰሙን ከከ ኪያ ነው ኦሮሞማ ዱጋ ሰቦንማ ቀባቴቹዳ ኩኖ አከ ኪያ ከነጥ ራይፋይቹ ኦሮሞማ አባር ራይፍቱ ቀብዲ በር ኦሮሞማ አባር በለቀሰ ሙለቱ ቀበበር አባ ቀብዲ በር ኦሮሞማ አባ ራይፉ ጭራ ቶኪቾ ከና ከናከ በሬ ወርቱላ ከናከ ኪያ ከናከ ያሬዶ ስኒ ጋለ አባ ቀብዴቹ አባን ኦሮሞማን ራይፉ ዝም ብሎ አይሰጥም። ምንም ላረግልህ አልችልም። አንተ ቻፕስቲክ አልቆብ ነው በነገራችን ላይ ቻፕስቲክ እና ሞዴስ ምናምን ስለምትጠቃቀም አልፈርድብህም። እና የአርሲዎች ያልከው ጉዳይ ግን በጣም ኢጆሌን ኦሮሞ ከሰቱ ወሪ ወሎስ ወሪ አርሲ ዳይስ ሎላ ከሰጣ ባቲ ቪዲዮ ከነ ከሳ ወላይ ኤርጊና ጥብቅ ጉዳይ አርግታችሁ ያዙቴቹ ከነዋን ኢፈማን ብረደር በሙኒቲ ሴቲ ከነ ሼሪ ጎዳፍ ይወርባድ እንጀላ ደምቶን ይሳይቹ ዳይታኒ ዋን በርባድ ወሊን ተው ደንዴቱ ዱበርቲ ትንቀናኑ ቀበቶኒ ዳቴቶ ባፋቴ ነት ከነ ኮኒ ይሻላልው እኮ አዲ ጆሌ ለማቲ ጋሩ ቀበቶ አቲ ዳቴ ሰነቶ ባፈዳኒ ዳዴ ይሰወየቹ ረቀወይ ከነ ረቀራዋና ሰውዩን ቀበቹ ንቱፈነ ዲሱ ቀምነቹ ካለ ትላንትና ነው የመጣው ስለ ፖለቲካ መታቆም ነገር እኮ የለም። በነገራችን ላይ ስለ ፖለቲካ አከረት ኑፍኔ ዲጋን ኑፌቹ ፖለቲካን ላገሳ በንካ ሰላምታ አልመጣም። ዲጋ ከኛ ዲገልማን ኦሮሞ ቀቃሊ መቀረት ፍኔቲ ዲገልማን ኦሮሞ መቀረት ገበረቤት ከኔ ብልሱማን ኩንዱፍ እንዳንተ ነው ወጣጤ እንዳንተ አይነት ሴት ተናግሮ አይደለም ከነካ ጫሉ እንደሳፋረት ወሬግኔት ሶ ከናፍዩ ሼር አርጉለት ኑ ወራ አርሲ ጀቴ ዱበቴ ሱንገሩ ኑ ኬሳ ዋን አርሱማን ማላከታቲ ሲገርፍ ነች አርሲ ጀቹ አርሲ ማን እንደሆነ እናሳያለን ነች አርሲን ማላከፋካቱ ሲገርፍ ነች ኑ ኢልማን ኦሮሞቹ አርሲዎቹ እተምቲ አባን በርባዴ ተወልቀሌ አርሲ ወሎ ቀሌ ወሎን አርሲ ቀሌ ኑቱ ወልቀል ሲገሌራ ከወልቀሌ ኑ ምን አባ ገባ አና ነው ትራንስሌተር የኙና ታቴት አንተ የህንድ ፊልም ነው እንደ ትራንስሌተር አርገተ የምታወራልኝ ጀራ ወራ ለጋት ቂጅቢ መታ ቂጅቢ ያደራው አቲ ሰሙን ከቹ ፉሪ ባቴ ደም ተሰሙን ከከሰት ፉሪ አዶዳ ናናይቹ አቲ አዶዳ ነማ ገዲ ባይስ ትሩባቱ ዳብ አማማል ጎዳ ቪዲዮኒ እኙ ቶክቾ አራቤ ተኮላቲ ሜንሽን ይሳጎናን ልቡን እናት ዱፍተ ኢጆላ አሰርገቹ ኢጆላ ኑት ነርግን ዋን ኢጆላ ኑት ተርግቱን ቀብደቹ ኑቲ ዋን ቀበን ገዲን ኢፍ አባ ቆበ ኑት ቀበቹ ዱጋ ረብስን እንጀ ኑ ባይና ቀም ወሊ ገልቴ ቆፈኑ ዲቤ ሱኒሌን ዱፍተም ዱጋ ረብስን ኢትሙጅር ወሊ ገልቴ ቆፈኑ ዲቤ ወሊ ገልቴን ከኛለኒ ዱፍት ilmi oromo tokko yo wallole gwandin ka kenya kessa gadi baaste kana lallabdufi ateenyu waan taate nuti ko ormi maaf nu daga asumatti yo waan barbaanni wal goone jaarsa jira yo jaarsa didee waan dhufe ta'e hidhaa jira waa hedduu jira kuno Jawaar Mohammed nuufaa jiraatu waa hedduu hojjechaa jira maala baaki waan taate ateenyu waan caalteef translate naa goota yooni maanya faan hidhata qabdu you know jalaan seenee akka inni komantii si barreessaa jiru argaa jira jalaan kiyya gobaz aggaalxaaቸው jedhaan jala taa'e fagaara ketti lafa laxaan ol cabuu danda'a fagaara ke tarreno libu danda ani beetin intalle ambosen daga wechu fona adako haada jolle lamati garoto ufte yus arkan yuna sen tatanan arrawana si sodadun qabochudan
qilbi akka keetti waan politika nama beekne kana wajjiniin waan haasa'u sin qabu garuu of eeggannoo cimaa isa arsii ette kan of eeggannoo cimaa godhe red line keessa darbuu jirte jechuudha. Red line gaafa dabarte waan ni uumamu gara wal fixaatti duuba keellee qorachuutti deebina jechuudha ammaan kazi boola. Waan wal sodaannu hin qabnu kana dhugaa jirtu waan ati ilmaan nafxanyaatti gadi baastee ilmaan Oromoo as xaqqaa'uudhaaf ilmaan warra hafanii wal ficcisiisuuf የአማራ ልጆች የኦሮሞ ልጆች ላይ እንድነሱ ያደረክ ያለው ነገር አሁን ካላቆምክ ጉድፍ አላ ወየውልህ ያ ዱጋ ረቢ ስትሙጅር ilmaan Oromoo sittu walitti naquu jira sittu akkasa walitti kaani ilmaan Amaaraa ilmaan Oromoo fixan gochuu jira kan hojjechuu jirta genocide ilmaan Arsii irratti lallabdee jirta ilmaan Arsii jabaadha viidiyoo keessa wali share godha wali ergaa waan inni dubbate ya Arsiiዎች ያልከውን ቪዲዮ indubbata seeraan illee si gaafachise jechuudha wanni kun sirraa naftu kanaaf arraba keessan sassaabadha otoo waan gadi baqabaqan gadi baatanii hin beekin dura arraba ofii sassaabbachuu tilaantina Oromoo itti Oromummaan isa kamire Oromummaa dhugumaan afaan qixxee qabda taanaan tokkicha afaan qixxee qabda taanaan lijaareed faana kunoo kiyyaa afaan qixxee qabda taanaan dhiirummaan Oromummaan keessatti dhiigda sila miistira gola keenya keessa jiru diinqa keenya keessa jiru waan gola keenyatti ta'aa jiru gadi baaftee gadi laqallaqtee akka dubartiitti gadi baatee nu mobsitu himimsitu akka nadheeni maal ka jellan himimsita ilmaan Oromoo irratti gadi baatee hejjituu beektaa himimsitu waa butachuu jettee jara faana laqallaqxee jechuudha. Mina gabbaan coccocca jettee tattatta jettee maal fiddati gadi galoo nadheeniati nadheen qamisii bichaan hidhannati foonaadha kun nadheen jechuudha. Ani dubartiin kuni karaa barbaadden sincha karaa barbaadden jechuudha bagman ambootti dhaladhee guddan. Alaqlaaqi doonduman dhabamne jechuudha akka tisiisaa fi bookee ati bookeen immoo ilma Oromoo irratti genocide miti waan barbaaddeetoo Arsii jettee miti fagaara keetti falaxaan ol dhaabbatee Arsii homaa gochuu hin dandeessu har'a ijoolleen si komaandoo waan si sodaattu hin qabdu har'a ijoolleen si komaandoo lamma funyaan irra see jette jechuudha yoo shii barbaachise warra si komaandoo dhageessa funyaan irra see jetti biyya kaarkaa qabullee Oromoo waltaanii walii gallaan sirra ejjetu jechuudha kana sitti muu barbaade as raggaxe ejjituu himimsitu akka nadheeni yoo lolte yoo dubbatte ilma Oromootiif dhaada dhubannaata Oromoo yoo taate bookkisi yoo bookkifte sirraa bareeda yoo hidhatte yoo dubbatte kan sirraa bareedu yoo gara Oromootti garagalte yoo dhuguma Oromummaa qabaatte jechuudha garuu hejjitee himimsitee maastikaa nyaachaa lippistikii kee dibachaa yoo himimsite ati nadheen gadi galoo nadheen immoo waanuma Oromoo gootuun qabdu jechuudha. Arsii wachuuko Donqorroon akka geetee Arsii faana eessaa wal gitti abbakii inte Arsii kuta maara sinti barataa kun akka Jawaarii qaba bitta qeerransa akka Jawaar Muhammad qaba bar Arsiin bar qeerransa akka Jawaar Muhammad dhalchite bar Beetisha thank you galatooma ulfaadhaadha ijoolleen Oromoo bakka jirtanitti ijoolleen Walloos ijoolleen Harargees ijoolleen Arsiis walitti bu'insi singidduutti uumame translate ta'ee gaafa ganda biraa dhaqu gandi biraa diina keenya malee fira keenya miti numatu wal awwaala mucaan kiyyaa jedhamu kuni har'a miti jechoota nuti Oromiffaan haasofnu gadi baasee hicciitii gola Oromoo akka waan Oromoof quuqameetti yoonii maanyaafaif dookimantii Oromoo kennaa ture. Waan hubachuu qabdani walitti dallanne malee garaa walitti hin jabaa. Siyaasa Oromoo keessatti Abashaan kaleessas diinadha har'as diinadha. Har'as gadi ba'ee viidiyoo banadhee waan ifan dubbadhu isinitti himu ani ilma sabaa ilma biyyaa ilma Oromooti ilma abbaa gadaati. Kan warajjeese seera sirna gadaatiin gumaa walii baasa garuu seenaa hin taane kan nurratti dalage warra Oromiffa keenya translate godhe warra Abashaatiif kennedha. Koyiniidhaaf jettaniitu gaafa haati Wallaggaa gaafa daangaan Oromiyaa cabu gaafa daangaan Wallaggaa fi Shawaa cabu finxaaleeyyiin Amaaraa gaafa daangaa Oromiyaa cabsee qe'ee Oromoo keessatti haati Oromoo salphattu gadi baatanii sagaleen taane har'a garuu gaafa ilmaan obbolaa ilmaan haadha tokko ilmaan abbaa tokko wal lolani
ኦሮሚፈይ ጪቲ መነ ኬኛ ጎለ መነ ኬኛ ከሰቲ ዋኑቲ ጎሌ ደበርስተኒ ወሪ አበሻፍ ከነተኒ ለፈተፍተን እያንዳንዳችሁ በአማርኛ ልንገራችሁ ትላንት የኦሮሞ እናት ወለጋ ላይ ቤቷ ሲቃጠል ንብረቷ ሲወድም ኢቶቼ ወንድሞቼ አባታቸው ፍለፊት ስዳፍ የተደፈሩ ጊዜ ወጣችሁ ድምጽ ያልሆናችሁ ዛሬ ደግሞ የኦሮሞ ምስጢር በኦሮምኛ ያወራኖ በአማርኛ ትራንስሌት አድርጋችሁ የሰጣችሁት እቺ ቀን ታልፋለች። የሰደቃ ጊዜ የለመና ጊዜ የእናንተ ሰደቃ ኪሳችሁ ሲጎል የኮይን ጊዜ የሰደቃ ለቀማ ጊዜ ወለጋ ሸዋ መጫቱ ለማ አርሲ ሐረርጌ ወሎ ጀተኒ ጋፋ ወሉኛችስተኒ ወሪ ሚዲያ ከነራ ዳጌቲ ቀብደኒ ጉያን ኩን ደርብቴቱ ወልታዘብ ስድተኒ ዮምሌ ኢጆሌን ኦሮሞ በከጅርተኒት እየ ደበርሳ ሰበከሰኒ ሰገሌታ ኬሱማቲ አማ ዳንጋን ኦሮሚያ ፋኖዳን ጨቤ ሃቲ ወለጋ ግዳያና ፍክራሙ ራቲ አቲ ኦሮሞ mana shirratti salphachaa jirti abbaan oromoo mana isaarratti salphachaa jira ha intalli oromoo qarreen oromoo mana isaanii irratti salphachaa jiru iyya dabarsaa oromoo